Wanji Monseigneur, mo ifula ndo yayo, l'émission qui soit le chonelero, passant pour Vox TV, le chi la 2 août, l'on y est sonné, pour limiter, t'es colonne non, pas d'imilaye, nous m'avons manatou, le conglassant pour Vox TV. Yayo, Wanji Monseigneur. C'est ça qu'il faut là, avec Claude. C'est ça que là, ok, je suis pas couché yayo, la casso, le cambo ya dutenda, on y en est, ku atuamukena, atoteke chada Sankru Vox, et de ça que là, ok, da enjonga sudo, festival qui va avancer, je là, ok, lié de la diocèse, je suis pas couillé, c'est ça qu'il faut. Éloigne Monseigneur, le Saka, justement, le Keneki, dans la Difesto d'Elo, dans le 2 août, la Keni, la Libala, sacerdoce, Afuka, Misaka, Oke, l'Odula Sambi, la Kaludito, Nato Amochi, Waki, Polo, Nolanja, Kodimi Tembe, Wani Monseigneur. Oui, koka nembechi yema lia aseson ku signification ndo homba wako na wadate delo dans le 2 août le diocèse da kiso da chumbe otekata le wanji c'est ça qu'il faut là. C'est ça qu'il faut te kola de seda mongala uliwani kwa Sera Francisco Busato akata konge Jesu Monse Angidorans kwa mfulane union wiko manuela laka wiko chalu kama hindi la kumia hindi joja kina welo formation wiko chalu kama hindi la kumia tani laso le chilele ko le chilau kilo diocèse di Kambuko na di Kambo pamasere wiko akima ni wawe kilo tumula shusa pali da unya shambulu diocèse lufu olewo unya shambulu sakate kila leta ifula Véhicule misha senera ke wo kwa tawla la kawa kiwo lumisha unya shungu chundi ya kiwo ecclesia olui la kumbuka na unya shungu datu kimanya da sapa de unya shungu lu senera ke wo kunja shuli sambe doro do akiso ero ake o la ucha ukao kangu ndiwo lu kimanya episcopo la sacerdoce dole mwa sapa de unya shungu jikuliko lunjiki hili loa kalasa ya kisu loa pitabi ya kisu vowi kolu kime kalasa ya kisu la na kisu ifula vi kolu pitadi lusake koni ifula kuwi kolu okendo tumulungu okendo wakasha Kristo okendo wakachike Kristo ecclesia atinyo konye koni lufuli wango wana wakenda wanasala biko kama lutumla uki la sapre evangelio lua kala sa yaso leana wa kiso lupita de akiso onko ne wiko konjika uki la tia diocese toni ngodene njaka lo shila ke unane atokungu toneka asasida diocese danja kikicha dikambi ko lo kenda uki la tia diocese akiso ndoso katwa shaka lusaka yisago lisango la ko hoje so papa lo ne yito ngatwende la comme la atano ta kilo Rome wa episcopo lu Congo lo visita limina kunde mbutta di Kambole ate wa episcopo la monyo hola de la nyolo badanyo kuke wa congrégation religieuse ya ma sœur di Kambukona di Kambu timo wa mama ndomenda ohuyo nyache lu kamba lo wa école lo habitadi bombo sukani la population. Le français expression est wa sœur vico visage maternel de l'église auprès du peuple de Dieu. Donc la solution mettait école de essai comme école et conjugal OK ma sœur nous même pas au dit toi ça peut de l'élimination la religion et puis le kaba dana qui sera wa petit ala tiki wa mama wa kene donc les le episcopo voyez comme mettre conjugal OK la solo basha utemano wando le chotea kana dans le capicha ou la chose le sacre le sacre wani Monseigneur lokene iko humba mendaka kamera ka kisu
ya anange sochie tenaka uhokne wasaula so le saki fulwangi monseigneur lo Congo wa toshuka dimwelo adimwala tundoso la kuki dawati lo shilelo la le 2 août eko lo shila wa ma sœur olo diocèse da chumbe wa bebiko wa diocèse wa frère yeko ya diocèse dimbola danche bonyoso ko dimite endaka wa ma sœur ya kiso ya lo chumbe wambolombo wanji monseigneur one wanji shokombolaka dans le chilone là le 2 août shombolo dama nto loi paroisse ya kiso mochi ya diocèse da chumbe paroisse ya wiki okolo ja okokatakokombe okolo befu da shomena la nketembola seno ya famille chrétienne ndo mbisha da aso le anawamatu paludiose da kiso da vomena ndo mboka kenekita kelekana leeta banyo mofulane enda kadimbola so kana lolombolo so mali wa ma sœur nja wanji we oko onombodi wa diocèse ndo kachunga ke koko ngande okiemena lolombolo so laki wa ma sœur iko dika baledi mena dikambo oko huye unyashungu kita elongolongo le sikasika javo mboto lo solanja shisambi isangi fulandi mbijeka le anewambo to kalusenongu kumena maka le ana dana lao munga la da soda le talonya shungu fuo malite mao we di show le kela sacerdoce ya di le kela frère mbulu tungande bakana kunja saki kambo kambi onya shungu ayoko tone eu hakamenyi prêtre kapanda akamba le kola kana akamba lungelo wa frère shambo yako yame wa masere shambo yako yame dako de komete dimena au yangu salima kalo aparo seche elonji amochi mbitaka tudone akakunya leta pakalumonga diboida misa akatutaka kataka sungu asikumbuka ya unyashungu yeme ndalangu la mili diwanja ni salima ke menile ndola luchumbe anawasi chumbe wiki fula akwa mase paka lumena ikoli komena donc ikoli komena ndo ononyomochi wa masele shuche taka kongeda to sala luja elo taka kongoda amito ke no yisato nga tambu yala ngosala cheda to sala awiyangu diwanja ndo luja kunjunga yema wika momochi kwa kayuto ikwala salima la lucha sante kauki wakatako wakachi iko dikamba dimana dote kwala kucha aha voito kokondwa frère doit obéir de l'apostolat et maintenant quand kamile yoko salima je kolikoli ya sacerdoce nelite ko tongi l'ordination loi paroisse ya wihula wihu ungu metambo ko chamaka ordination qui m'a pas qu'à l'outil et que tu vas pas passer chez comme chacun a da soda vomena di kambundu ba qui mania que la vocation ya ki le sungana ka shimbu di kucha dawa frère dawa sœur doit oser de l'apostolat dit le quoi ma sœur le fou le liwo il faut ya kana te iko ba isali to le na nywa yishu to sa lucha la chola ka la katako la ko la kina le sakwani monseigneur le sakifula lo sauda kiso le kumbuka watawati lo shilelo eko lo shila wa ma sœur kundi la meli diocèse da chumbe eko la wa frère ondi wa frère eko lo shila ki wondo vola o lo la ngote ko wa frère shila ki ko ko ngondo ko kene shili kumbi unyoso amuta te ni sambe la so ngondo kene shili kumbi tayo chuma na toro cathédrale da njusuke wana kocha tako lo sala kiwo kwa kisala amasele elwanyi monseigneur le sakala uki oki oneko lo shilonge nongeno lande tambo yuhumana dimila ye osango watundu wa yembeta lo television ka kisu kasonko Vox TV dikambo lo ngondo kane iko nonyone amboto shidi kumile lane
taka kolongola dawe yo saula la so ase sankuru anachia wanaka tu wakati ndaka ndoka tu kameka wakilonga na ukifula ndoka kalwa lo sakifula le sankuru Vox TV no je kole ye ondo ekombo hoyema wambola mo chwaka wakombola ka lo sakwa monseigneur hali kana wekola oteketo mo chwa kumelo ke ni chwa kiso akale lo saka le ase anjediwa sankuru Vox lo saka le laka tonge kambia di manane katokimanya kada show menana kadongi sa laka wala kaso laka lo ya anjediwa sankuru Vox lo saki fa de kambo mala lo sawondo laka wa shai kombo lo akiso nyelo da mo hito kimanya da show konja yimea di kutela show bisha wanu akamba da nongo sola manuela walo tetela do nyoso anange swaka tutume mocho chumu aya no sato da dolala waho oh la la elo amochi ambu yokucha kama dangu tenye kuchikadi da shutite malatumu la kabia lo sakala uke atutombo la kombuchela ne kokolo sakala uke luta eko chumumbende malewekla da so da mijaka yango lokolo tumle ikifla tawa ya sakala kule asisa nkurumetele iko la uya hindi tumukombola bango da ni muhusola uya hindi ile le asisa nkuru ile wakati te tondo da nongosola kambo kendelo auja la province ka kiso ambule kana nyi hindi litini tato tolo kendelo wa kongeso naso biso pakalo nomba voce ndo a député nationaux, da député provinciaux. J'étais ambo tomba kene. Ndo a sénateur. Ndo a sénateur. Tiko pa kalomba lombada. Wa chinje lo Congo. E Congo lo waki wo. Watu kicha ololo auja sesanku tundu watolongo swe okambilo. Atuyala ku enonya kuita numbita kusankuru hati puitanga yema chichi kwa sekasa kena weputa kenda dileso eko de dodoma le ase sankuru che duidi Canada namdo kitu chuma ya dimena to hui fula ili uhuilo no nyone eko yedi kwa no nyakunya samalo ambuvo la kisu patisemeli la Canada kim anjawu tundu wiko lu kanyedi kambusu okone wakati wia donne lu onanywaye lu dat laka wodake ono katondo shikube sambele bayo ko chama waye kila kishasa mbila chikadi wade madaki nde la uhaka tombwe bayo kuma olanda la kasala kona luwa la kishasa kisanganya lumbashi ku pombaka shase san ku tumba seke na so wanchi to tumba seke bonyone tatungeka pakalengo Pumbaka shu chuma na kumindone oko kisu cha tatonjala kisu seke sha mame la tunduka uja uja jikambuni okongi lo mochi mbia kamunga chiku unyaweta lo okongi lo mochi wone shu province kakando tolongo selu kambu lo mochi oya di lo culture oya di lo kene oya di la sawu oya di lo nongo so ala kaso akonga su Unyo la kona lowa atowa yema no nyuai eko ho mashido ngosala uya mochi naso chundo ya lo hingule lungi kalumba tatungi la to akona lowa utayi uchumanya atu akamba somete mbili mbakombo la mite ndoa sénateur ndoa député nationaux wite tondo watu chumanya tongi lo kongelo mochi wa shunja ngosala la diwaanja ndo Shusan kutongi late. Elo wanyi monseigneur, hada kuhimbolo teketa kuku dimi hapa kalukanyila kimiloto, shufanya kashwate, aka solution ku église catholique kiloko otewa woke. Wonya hume église catholique dolo akambifula choka cha tundu. Onde hako ke diocèse da Chumbe, diocèse da Kole, sangalo lemi Von teketa kutana lokanyilo mochi kuma lokanyilo ngo ko kanya lokanyila kola amelwa paroisse ya kiso ya lo diocèse da Kole diocèse da Chumbe
de façon qu'à ana soit députés nationaux, députés provinciaux, ou sénateurs, voilà autour, ja kolo teketo malinyu, kumenda hapa na walo ngosolo mangadi mena, dikambu ateteja, dikambu do tetketa wote tela imalo jutubilane, bekaka humentolo, unyaka ya humentolo, atuche wakakangiso malutolo takiwo, donne tolo shan kamune, na wote tela wakisu mvo, ku ndochike lingala diholi. Halinga da afanya lukanyaso. Eko di kamera lima. Eko lukanila di medifula. Di kambu. Emena katundangu te eko lo kende. Ndu dio se da kole ndu shu. Datu kiwuya. Antu. Lua angelo. Lua pabas. Ano akisu. Dabo tukia ili lumumba. Ndu kapona kayi. Naso. Ne eko shaka saka yo kende. Komete la raison. Chula ote eko la kende wa kimanyana angesu. Le sakoanye monseigneur Tambukomia émission à Kiso, le Chilonelelo, là le 2 août, on oniwa no dihende la kumia hindi lotoi, teko nyone lo osumba wa chumbe, lene le okodi wa kie oko episcopo, nous lene le église wa oke, et à sochoate, le territoire français, cathédrale, diocèse. On a un ok, là où il y a tout le monde là, l'autre dit qui est wani monseigneur. Ko voit là mais les pandémie ka coronavirus a mouya ka hatuyo shana maolanya, ko teto shani moyo hatuyo shana ka, ko abola kina. Le saka wani monseigneur. Le saki fula. Le saka heya. Le maliye moi fula le anjedi wasanklo bakso dasoko. Ayo chocolate, awo chocolate. Le saka.